Umabot ha 8.2% ang inflation rate sa Eastern Samar han Hulyo 2026, tika nga 5.8% han Hunyo, sumalaha datos sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ha press conference sa Agosto 13, iginhayag ni Supervising Statistical Specialist Susana Mosco nga masitaas luwat ini kumpara ha 0.4% ng inflation rate nga nahitala ha probinsya han Hulyo 2025. Pinakadagan kontribusyon han food and non-alcoholic beverages nga may inflation nga 9.2% nga naghatag hin 55.7% nga bahin ha kabug-usan nga inflation. Ha mga produkto hini nga grupo nangunan isda nga niba pa nga seafood ha 28.1%, sinundan han bugas sa 15.2%, ngan utanon tubers nga iba pa ha 6.1%. Dako liwatan epekto an housing, water, electricity, gas and other fuels nga may inflation nga 8%. Ha ilarum hini an kuryente umabot ha 21.6%, samtang ang LPG o liquefied petroleum gas 19.3%. Samtang sumagka ha 18.3% ang inflation, ha restaurants and accommodation services tikang ha 18% han Hunyo. Halima nga commodity nga may pinakadako nga kontribusyon ha inflation han Hulyo nangunan bugas, ginsundan han iba nga pelagic fish, shell o nut charcoal, kuryente, ngan restaurants, cafes nga niba pa nga kapareho nga serbisyo. Para ha bottom 30% income households, sumagkaliwat ha 11% ang inflation na Eastern Samar, tika nga 7.2% han Hunyo, ngan 1.8% han Hulyo 2025. Ginsaysay ni John Felix Sabalbarino, han Department of Agriculture Provincial Office, ngan paghataasan presyon isda ngan seafood, may kalabutan haguti nga dakop han mga parapangisda, tungod han maraot nga panahon, patinan pagmahalhan diesel ngan iba pa nga inputs. Ang paghataasan presyon o tanon ngan tubers, iyagin konektar hamasitaas nga demand ngan guti nga supply tungod han delivery. Ha cereals naman, nakaapektuan kawara harvest nga nagresultan pagsari kay imported nga bugas. Samtang ginsabi ni OPAS Rice Program Coordinator Ted Apura nga nagkukoordinar ang OPAS nga Department of Agriculture ha paghatag hin mga intervention ha probinsya. Upod ang pag-aghat ha mga pamilya nga magbalik ha backyard gardening, pinaagyan paghatagin vegetable seeds base maibanan at adlaw-adlaw nga gastuson. Habahinhan kuryente ginsaysay ni Miss Ayesa Grace Abing, Chief Corporate and Planning Division han Isamelco, nga haros piso ang igindugang ha power rate tikang ha naglabay nga bulan tungod ang paghataas han generation rate. Ang pagmahal han generation cost iyagin konektar ha paghataas han presyo han kuryente. Ha wholesale electricity spot market o WESM, labi na ha panahon nga nagkukulang ang supply han kuryente. Ginsaysay luwat ni Abing nga gindefer anay ang line loss and congestion charge nga nagkakantidad hin 54 million pesos. Kung iginkadto ini ha kasamtangan nga rate, mahimuon ta umabot ha 19 pesos kada kilowatt hour ang power rate, pero tungod han deferment, nahimo ini nga mas ubos. Habahin naman han Department of Trade and Industry, ginsabi ni June Aporto, han Consumer Welfare Division, nga padayon han adlaw-adlaw nga price monitoring han mga produkto nga sakupan DTI, subayan adjusted, suggested retail price o SRP. Hapag kaya na waray panira na obserbaran nga pagbaguhan presyo han prime commodities ngan construction materials. Hakatapusan ng press conference, nag-apilar hi Moscow ang mga establishmento nga padayon nga maghatag hin husto ngan masasarigan nga impormasyon ngadto ha PSA. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.